प्रिय दर्शकों, हॉट केक स्टूडियो से ज़ैन शमशी आपका स्वागत करता है। आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराना चाहते हैं वो हमाजहत शख्सियत के मालिक ही नहीं बल्कि हर तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को भी मुतासिर करने का काम किया है। मेरे साथ आज कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं, जिनके बारे में कुछ भी कहना बहुत फजूल सा लगता है, लेकिन फिर भी ताज्जुब की बात यह है कि वो एक ही वक्त में मुदीर भी हैं, पार्टी के सदर भी हैं और हिंदुस्तान की जो बड़ी मुस्लिम जमातें हैं उनसे भी न सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि फ़ाल किरदार निभाते हैं। 2011 में उन्होंने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का क़याम किया और तब से लेकर अब तक सियासी सरगर्मियों में उन्होंने अपने कारकुनान के साथ हिंदुस्तान के कई सूबों में, कई रियासतों में इलेक्शन भी लड़ा और इलेक्शन की सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया। आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे आपका जुड़ाव ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी है, जमायत इस्लामी से भी है, बाबरी मस्जिद कमेटी से भी है, तो आपकी जो अपनी शिनाख्त है वो उन इश्यूज़ के साथ है जो मुसलमानों की अपनी है जी। इस पर एक आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि आरएसएस पूरे देश में अपनी एक शाखा को बढ़ाना और अपने वो सब करेंगे। और इससे एक दिन पहले दारुल क़ज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का, तो ये दोनों चीज़ें मतलब आरएसएस का तो आप ये चूँकि आज आया और कल वो चीज़ें आ गई तो लग रहा है कि दोनों ये एक साथ मुसलमानों को एक तरफ कर रहे हैं और वो हिंदुओं को एक तरफ कर रहे हैं। तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ये मौक़िफ़ है इसके बारे में क्या आपको लगता है कि ये सही है कि हर जगह शरिया अदालत होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो चीज़ कायम की है, यानी 44 दारुल क़ज़ा कायम की है पूरे मुल्क में 93 से अब तक। उससे पहले इमारत शरिया बिहार उड़ीसा और इमारत शरिया राजस्थान, इमारत शरिया झारखंड, इमारत शरिया कर्नाटक, ये इस मुल्क में सैकड़ों दारुल क़ज़ा चला रही है। और आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि एक मदन मोहन लोचन के नाम से एक साहब ने जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये फैसला सामने आया कि हम पूरे मुल्क में दारुल क़ज़ा कायम करेंगे, तो उन्होंने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने इसके फेवर में जजमेंट दिया और ये कह के जजमेंट दिया कि ये पैरेलल जुडिशरी नहीं है बल्कि ये एक तरह से जुडिशरी को हेल्प कर रही है। और हमने ये बात कही थी कि देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं वो जब हमसे ये कहते हैं कि हमारा शरीयत की रोशनी में हल पेश कर दीजिए और दोनों पार्टी हमको लिख कर देती है, तो हमारी हैसियत आर्बिट्रेशन काउंसिल की है जो मुल्क के दस्तूर के और मुल्क के कानून के तहत है। और हमारे पास कोई इन्फोर्सिंग अथॉरिटी नहीं है कि हम अपने फैसलों को नाफिज करें, ना पुलिस है ना कोई और अथॉरिटी है। तो इसलिए हमारी हैसियत पैरेलल जुडिशरी की नहीं है। यही बात हम मुल्क के सामने बैठ रहे हैं। ये तो बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ को कमलाइज करने की कोशिश की जाती है। अब उसको ये तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं चूँकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुकदमा हार गया सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए वो जो है अब दारुल क़ज़ा कायम करना चाहता है। अभी दारुल क़ज़ा तो हम 1993 से कायम कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि शरिया कोर्ट, हम उसको शरिया कोर्ट नहीं कहते, हम कहते हैं दारुल क़ज़ा, जहाँ पर मुसलमान खुद ये मुतालबा करते हैं कि हमारा शरीयत की रोशनी में हल चाहिए मसले का। दूसरी बात ये महसूस कीजिए आप कि हमारे मुल्क में अगर कोई मुसलमान अपना मुकदमा या कोई भी शख्स अपना मुकदमा ले आता है किसी निचली अदालत में, तो वहाँ यानी बरसों मुकदमा चलने के बाद उसके किसी एक पार्टी के हक में फैसला आता है, किसी के खिलाफ फैसला आता है, वो उसको चैलेंज करता है हाई कोर्ट में, वहाँ भी बरसों चलता है, फिर वहाँ से भी किसी एक के हक में आता है, किसी एक खिलाफ आता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है।
تو پوری زندگی مقدمہ لڑتے لڑتے گزر جاتی ہے اور وہ کنگال رہتا ہے۔ غریب آدمی کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا مسئلے کو لے کر جائے۔ اور دارالقضا میں آپ مسئلے کو لائیے، 100 روپئے فیس ہے، وہ بھی صرف کاغذات وغیرہ پہ خرچ ہوتی ہے، کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، قاضی صاحب کیس کو سنتے ہیں، دونوں کا موقف سننے کے بعد پہلے تو ہم وہاں کوشش یہ کرتے ہیں، ہر دارالقضا کے ساتھ میں کاؤنسلنگ کمیٹی ہے، پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ہم سمجھوتا کروانے ہیں، اگر سمجھوتا نہیں ہوا تو پھر وہ دارالقضا کو ریفر ہوتا ہے، اور دارالقضا کم وقت میں کم پیسے میں اس کو فیصلہ دے دیتا ہے، اور بالعموم چونکہ وہ شریعت کی روشنی میں ہوتا ہے فیصلہ، دونوں پارٹیز کو قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ یہ جو قدم ہے یہ اپریشیبل ہے، یہ ہونا چاہیے، ہے، سپریم کورٹ نے اپریشیٹ کیا ہے اس کو۔ تو صرف ٹائمنگ کی بات ایک آ رہی ہے اس میں کہ یہ کام مسلم پرسنل لا بورڈ بہت پہلے کر سکتی تھی، آج اس کی ضرورت اگر پڑ رہی ہے یا ایسا اناؤنسمنٹ ہوا ہے تو اس سے پولرائزیشن کا خطرہ ایک بنا ہوا ہے، جیسے آپ کے اخبار میں لیکھی کا بھی آیا اور کئی لوگوں کا کہ بھائی یہ کرنے سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو کورٹ پہ بھروسہ نہیں، حالانکہ وہ اس کی غلط فہمی ہے، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ یہ تو سپورٹ کرتی ہے کہ ہم کورٹ میں جانے سے اچھا ہے کہ ہم یہاں آ کر کے اپنے فیصلے کو نمٹیں، لیکن یہ ابھی کے اناؤنسمنٹ پر، اور ایک اس سے پہلے بھی دین بچاؤ پر ایک کنٹروورسی ہو چکی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی، تو اس کے باوجود ہمیں بھی سب لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ایک شرعیہ یا پھر دارالقضا ہونا چاہیے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے کو پورا کرے، لیکن اس ٹائمنگ کے بارے میں آپ کو نہیں، اصل دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹائمنگ آج کی ہے ہی نہیں سر سے، میں نے بتایا نا کہ 1993 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں 1993 میں فیصلہ کیا تھا، اور اب تک کہ ہم 44 دارالقضا قائم کر چکے ہیں۔ ظفر یاب جیلانی صاحب جو اس وقت بورڈ کے سیکرٹری ہے، انہوں نے کس تناظر میں کیا بات کہی تھی ایگزیکٹ بات ہمارے سامنے نہیں ہے، البتہ یہ بات ہمارے یہاں ان پرنسپل طے ہے کہ ہمیں ہر ڈسٹرکٹ تک لے کے جانا چاہیے، اس لیے کہ دارالقضا کا اگر ایک لکھنؤ میں دارالقضا ہے تو پورے یو پی کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، تو یو پی کے ہر ڈسٹرکٹ میں جب تک آپ دارالقضا قائم نہیں کریں گے اس وقت تک کے لوگوں کو مسائل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ یا امارت شریعہ آسام، ان کا نیٹ ورک تو ڈسٹرکٹ تک نیچے تک پہنچا ہوا ہے، اور نتیجہ یہ کہ بہار میں بہت کم کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں، وہیں سے حل ہو جاتے ہیں، یعنی بہار کی جو امارت شریعہ ہے اس نے اب تک 24,000 کیسز فیصل کیے، اور 24,000 کیسز میں سے صرف 11 کیسز میں لوگوں نے کسی ایک پارٹی نے کورٹ میں لے کے گئی مسئلے کو، اور کورٹ نے پھر ان کی مسئلے منگا کر انہی کے فیصلے کو انڈورس کر دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم نے آج کوئی اناؤنسمنٹ نیا کیا ہے، بلکہ یہ ہمارے پچھلے اناؤنسمنٹ کو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے۔